تو به همین درجه بی‌عقلی رسیدی که تو در اون مثل ماهی در آبی. فقط یه بار نگاه کن تو حتی هیکل تمام آدمای توپایی. بخشش ببخشین مرا. و صحنه برو. چی؟ آخ خدا. چی نون خوردی؟ ما پول ندارم. و مجبورم که ریکویزیت ما بخرم. چی نمود کلونه ای؟ بگرد ایسا همه سلام علیکم برادر، خوش آمدیم با کانال اسم شریپов. با شما هستم من محمد شریپов. نمیدونم هر دفعه یه سرکه برایش سلام میتونم، یعنی که برای شما یه سرکه نیسته برای شما نوای، لیکن ما وقتی دیستین کو چند ویدیو دنبالم اگر یه فرمان باشه ما هم یک شیشتگیم با یک شیشتگیم چند ویدیو رسیم کنم میکنم بعد الان مونتاژ کردم پرتام. نه این سود همون که یعنی که حوزی اوجه نمیدونم چندمش میبرد در کانال با همو دبیلی را دربارش گپ میزنیم، ابزار میکنیم که شو تالنتو میره و همه را دیوونه میکنه. خودشه ایزابریتاتل گرفتگی، یعنی که ایزابریتینیای نو با نو میبره. باز تماشا میکنیم با همراه شما که یعنی که چی ایزابریتینی اختراع کردگی در شو تالنت. یعنی که در اصل شو تالنت هم مقصد مسخره میکنه. من میدونم که خودش دیوونه نیسته، میفهمه چیکار کرده است، پروست سپیشالاً دیوونه میکنه شو تالنت. و شما وقتی برادر پیش از اون که ما ویدیو رو تماشا کردن آغاز نکردیم، شما میتونین که بسل که در کامنتری بوده گذشته در سایت رجیستراسیون کنین تا که امکانیت پیدا کنین در بردی جنگار بازیگرا پول کار کنین. یعنی که پول کار کردن در ورزش خیلی هم آسونه اگر که ورزش خوب بفهمی. سلک و پروموکد برای بونوس به دست آوردن در کامنتری یکم دوختگی مستحکم میتونه استفاده برین. تماشا میکنین ویدیو رو. اکثر کسی اینستاگرام نداره برادر، افیرو پریمو افیر در همونجا میگذره در بالای اکران شما. ایجاد است، لیکن در کامنتری سلکش سکریپیچ دیگه. تماشا میکنین ویدیو رو. اختراعکار ها کلاورم بهترین اختراعکار. دیگرش سلام علیکم، روز بخیر. سلام علیکم. شما چخیل؟ ما خوب. شما چخیلی؟ عجایبات. خیلی خوب. بهترین. تو چی روم داری؟ و برای چی آمدی؟ نام من الیمنت ہے، لیکن من میخوام که مرا بزرگترین اختراعکار بگن. خوب. و تو چی کار میتونی کرده؟ من اختراع میکنم. من از هیچی میسازم هر چیزایی را من میکنم که وجود نداره. بله. عجایب. یعنی که واسه چی داری؟ یعنی که واسه ما خواه با دست میارم به یگان باتری و اکومولاتور. یعنی که حال زمان در یگان جو خواه برق نیسته، اما میخوام عمل همچکره گریون کنم با یاردم نان، کاغذ، این هم بخلاشکه و سیم. من نمیدونم ممکنه که شما با این چیز شناس نباشین. من فکر کردستم که تو چی گفتی. یعنی که تو در نتیجه چی میکنی؟ ما خواه میارم از هیچی و لامپچکه گریون میکنم. یعنی که هم خیلی خواه جمع میکنم که همی لامپچکه گریون شود. از آب و خلیب و دیگرش. از خلیب بله و آب بله، کاغذ بله. یعنی که روشنی میکنه، روشنی میته. خوب ما نمیتونیم دیگر انتظار شویم. سرش کن. صبر مادر دانشه. سرش کن. رحمت. یعنی که من را در یک دقیقه میکنم. وقتی شما رفت، نه وقتی رفت. بله وقتی همه. یعنی که میبریم زیادیش هم میبریم با همین نمود همه که تیار میکنیم. بعدا خلیب هم میبریم با خیچی. بعدا خلیب هم میگیرم میکشم. کمتر آب میریزم. کمتر یک چند چکره. ایره در این میمونیم. آب از چی تیار میشود؟ H2O و کیسلارود و ودرود. یعنی که کیسلارود در محبس های در داخلی نان. وقتی که نان ما سخته قاقای این نپریژنی میته در درونی خلیب. یعنی که این با ما امکانیت میته که ما کاغذ استفاده بریم. یعنی که چه خیلی شما یاد دارین در کودکیتون وقتی که سرتون با کاغذ میخوریدین
қувва пайдо мешавад ва ҳамаи ном дора қувваи магнитӣ ё ин ки статистически муҳим нест. Коғаза магнитӣ мекунем бо ёрии мӯҳамон. И аз ҳама қисми дӯстдоштаи эксперимент аст барои ман. Баъдан қувваро ман ҷойгир мекунам дар миёни кислороду водород. Баъдан ира ман дар иҷа сахт мекунам. Баъдан переходника гирён мекунам. Ту вилкара дар хлеб мондӣ? Бале. Барои он хотире ки дар иҷа қувва ҷамъ шудааст. Яъне чӣ хеле ки шумо ёд дорен, ман коғаза заридид кардам ва ӯ дар иҷа қарор дорад дар дохили хлеб. Яъне ки барои шумо ҷолиб нест ё факте ки во ҳардуш якҷоя шидан ва дар натиҷа ба мо қувва метавад. Дар дохили хлеб овай, лекин хлеб ба хотире ки ғавсай қувва намегзарона, мара свет намезана, ташвиш накашед. Ман ӯро дар вилка сахт мекунам. И дуюм қисми дӯст дорим ай. И беҳтар не тамошо кунем. Ай сар тамошо кунем. Ба фикрам кор намекунам. Бояд кор мекунам. Бояд чӣ кор намекунам? Оҳо. Лампочка кор мекуна? Яъне ки лампочкаи шумо соза? Бале, лампочка хубе. Хай кусовед агане. Агар ки лампочка кор накуна, метавоне ки ягон чиз дигара истифода баре. Фен мисол. Ӯ точно кор мекуна, ман бовар дорам. Свет ку? Свет ку? Одамо дар интернет мекардан ами эксперименту, дар ӯ ҷамъаш кор мекунад. Худои ман. Ман видео тамошо кардам, дар оҷа одамо. Яъне ки ту видео тамошо кардӣ, дар оҷа чӣ рух дод? Яъне ки ту реална фикр кардӣ ки қувва дар хлеб басандае ки лампочкаро гирён кунад. Чо кадаи ту? Яъне ки ту бовар доштӣ ки ҳамаш кор мекунад, лекин дар асл ҳама як мусора. Барои чӣ фикр кардӣ ки тамоми кор мешавад? Дар гардани ту симай, барои чӣ? Чӣ кор мекунад? Бахшиш, ман фаромӯш кардам ки ба хотири сим кор намекунад. Худои ман. Ҳозир ман ира мемонам. Тухта чӣ хеле ҳис мекунӣ олӣ? Ҳатто ягон зарраи шарм дорӣ ту? Ман тамоман шарма дар рӯи ту надидистам. Ту мешунавӣ хомӯширо дар зал? Аз тани ту одамо изо кашидастиянд. Одамо дар ҳатто ҷури ба ки ту мактабро хондагӣ, мактаба тамом кардагӣ? Чӣ? Ту мактаб тамом кардӣ, дибил? Ту дидасти ки одамо туро чӣ хеле нигоҳ доранд? Ту аввал ҳамаро диққатро ҷалб кардӣ, ҳатто ма дар интерес набуд. Вақте ки ту дар омадӣ, ман фикр кардам ки ту медонӣ чӣ кор бояд кунӣ. Баъдан гап задӣ дар бораи ким чӣ хеле қувва, ман фикр кардам бинӣ, и бачаат мефаҳмад. Ман дар натиҷа хеле як чизи бемаънӣ кардастӣ. Ту ба ҳамин дараҷаи беақлӣ расидӣ ки ту дар ӯ мисли моҳӣ дар обӣ. Ба худ як бор нигоҳ кун, ту ҳатто ҳайкали тамоми одамои тупоӣ. Ту нигоҳ ки чӣ хеле ба назар мерасӣ. Чӣ ту хандовараям ай? И хандовараям? Чӣ и барои ту шӯхия, масхараям ай? Барои ҳам омадӣ ту? Хуб, чӣ метавонӣ ту гуфта ба мо ҳамчун ба судяҳо дар бораи баромади худат? Бахшиш. Бахшиш? Бахшиш, бубахшин мара. Не, ма ту нафаҳмидӣ. Ман дар бораи ин напурсидастам тура. Ман гуфтаем дар бораи он хотире ки ту дигар ин хел кор накунӣ. Гап зад. Ман дигар хел кор намекунам. Анаи хуб, раҳмат ва саҳна баро. Чӣ? Худо. Ту чӣ нун нахӯрдӣ? Ман пул надорам. Ва маҷбурам ки реквизит ма бихӯрам. Чӣ намуд клоунаи? Бигарда иса бигайҷа. Мо да мусоид дар кор нестем, биди дафшайҷа. Диёна. Ту ба ягон чӣ намерасӣ. хост ай хлеб қувва бигирад. Чӣ тамом кардаш? Интернетда тамошо карда. Хеле ман норозиам аз продюсерои ин шоу. Чӣ хеле метавонӣ бовар кунӣ ки аз хлеб мешавад қувваи барқ биёрӣ?
фикр ҳақиқатон бародар дар комментария бинависен дар бораи изобретенӣ оё бинависен ки шумо ҳам доред ягон хел изобретенӣ. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.